अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 47th जो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उनका रिजल्ट आ चुका है। गुज़िश्ता रोज़ ही क्लियर हो गया था। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो इलेक्टोरल वोट है वो 295 हासिल की हैं, जबकि कमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। जब कुल मिला के 47 स्टेट्स का रिजल्ट आ चुका था आउट ऑफ 50, तो उसी टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने प्री विक्ट्री स्पीच कर ली थी। अर्लियर विक्ट्री जो स्पीच होती है वो उन्होंने कर ली थी। और क्योंकि 27 स्टेट में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ऑलरेडी मैदान मार लिया था, और जो 19 स्टेट्स है उसमें कमला हैरिस जीती थी जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। तो कमला हैरिस जो हैं उन्होंने उनकी स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी, उनकी जो कंसेशन स्पीच थी वो सामने नहीं आई थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की तो आ चुकी थी। मैं अपने लास्ट व्लॉग में वो शेयर भी कर चुकी हूँ। लेकिन जो कमला हैरिस हैं उनकी कंसेशन जो स्पीच है वो आ चुकी है, और बड़ी ग्रेसफुली उन्होंने अपनी हार जो है वो तस्लीम की है। कमला हैरिस ने उन्होंने कहा कमला हैरिस ने कि मैं अपनी हार तस्लीम करती हूँ इलेक्शंस में, और जो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इलेक्शन मुहिम में सपोर्ट किया है, उन सब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ कमला हैरिस ने कहा कि मेरा जो इलेक्शन मुहिम के दौरान ये मकसद था कि सब मुत्तहिद हों, और हमारी जो लड़ाई है वो अमेरिका के बेहतर मुस्तकबिल की लड़ाई है। साथ ही साथ कमला हैरिस ने ये भी कहा कि जमहूरियत का असूल यही है कि जो अपनी हार है वो तस्लीम की जाए, और जमहूरियत और आमरीत में यही फ़र्क होता है कि हम अपनी हार जो है वो ज़रूर तस्लीम करें। उन्होंने कहा कि सितारे अंधेरे में ही नज़र आते हैं, हमारी लड़ाई अमेरिका के बेहतर, जैसे कि मैंने कहा कि बेहतर मुस्तकबिल की लड़ाई के हवाले से और बड़ी जो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के हवाले से बड़े अच्छे अज़ाइम रखती हैं कमला हैरिस। और उन्होंने शो भी किया है अपनी स्पीच में भी कि वो अमेरिका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअमन इंतकाल जो इक़्तिदार की मुंतकिली है उसको यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। और साथ ही साथ ये भी यहाँ मेंशन करूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होते, ऑलरेडी आप लोगों ने वाशिंगटन DC में देखा था कि वाइट हाउस के इर्द गिर्द जो जाल लगा दिया गया था, जो लोहे की बाड़ लगा दी गई थी, वो इसी सूरत में था कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से वाइब आ रही थी वो कोई पॉजिटिव किस्म की नहीं आ रही थी, क्योंकि हारने की सूरत में दोनों पार्टी की जानिब से बड़ा ख़तरनाक किस्म का एहतजाज होना था। तो वाइट हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, वहाँ पे जो उनके वो जंगला टाइप है वो भी लगा दिया गया था। अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाता तो बड़े ही वावेला मचता, बड़े ही हंगामे होते और बड़ा ही कुछ देखने को मिलता। लेकिन कमला हैरिस जो है उन्होंने बड़ी ग्रेस शो की है, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन जो है वो उसके नताइज को तस्लीम किया है। जबकि दूसरी जानिब जो वाइट हाउस है उससे ये खबरें हैं कि वाइट हाउस में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2025 में जनवरी को उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। वो अपने एज आ 47 प्रेसिडेंट अपना ओहदा संभालेंगे, चार्ज संभालेंगे जनवरी में। तो और साथ ही साथ जो बाइडन जो है वो सबकदोश हो जाएंगे अपने इस ओहदे से। उससे पहले ही जो वाइट हाउस इंतज़ामिया है वो जंग के लिए जो है बड़ा कुछ कर रही है। जो यूक्रेन और जो रशिया के बीच में जंग चल रही है तो वो यूक्रेन को बड़ा सपोर्ट करना चाहता है और बड़ा ताकतवर बनाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही। और जो $6 अरब की सिक्योरिटी इमदाद भेजने का इरादा रखता है जो वाइट हाउस इंतज़ामिया के अकॉर्डिंग। और ये जो स्टेटमेंट है, जो रिपोर्ट है, वो इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है, ये रिपोर्ट्स जारी की हैं। उनके अकॉर्डिंग वाइट हाउस अब इन फंड्स को जल्द अज जल्द तैनात करने के लिए काम कर रहा है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि यूक्रेन के पास रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए काफ़ी हथियार मौजूद हों। चाहे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमदाद यूक्रेन को देने से मना कर दे, लेकिन यूक्रेन के पास ऑलरेडी इतना स्टॉक होगा, इतना कुछ हथियार होगा कि वो जंग कर सकेगा। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका के यूक्रेन को मुख्तस करता हथियार बेचने में आमतौर पर महीनों लगते हैं, इसलिए जो आने वाले हफ्तों में ऐलान करता किसी भी पैकेज में कि जनवरी 2025 के अख्तिताम से पहले ही मुकम्मल तौर पर पहुंचने का इम्कान जो है वो नहीं है। तो इसलिए वो जो जल्द अज जल्द ये चाहता है वाइट हाउस जो इंतज़ामिया है कि वो यूक्रेन को जो असलहा है $6 अरब का वो पहुंचा दे डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने से पहले ही। और वो ये ऐलान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो इमदाद नहीं दे रहे यूक्रेन को, तो वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो और उनके पास जो है वो काफ़ी हद तक हथियार भी हो।
جبکہ دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے وہ بڑی جشن منا رہی ہے، بڑی خوشیاں منا رہی ہے، بڑی مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے. ایک جو ممبر ہے اس کو کہا گیا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دینی ہے کہ ہمیں رہائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹرمپ کے آنے سے. دوسرا ممبر جو ہے وہ رہائی کی طرف تھوڑا تھوڑا سگنل دینا شروع کر دیتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے عمران خان کو رہائی مل جائے. جو کل تک یہ کہتے تھے ایبسلوٹلی ناٹ، امریکہ کی غلامی نامنظور، آج وہ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. بتاتی ہوں کیا ریزن ہے. علی محمد خان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان ہے انہیں ٹرمپ کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو ٹرمپ کے ساتھ ان کے ٹرمز اچھے تھے، دوستانہ تعلقات تھے، اور اگر وہ لوگ جو آتے ہیں جن سے آپ کے تعلق اچھا رہا ہو تو اچھی پیش رفت ہے. ٹھیک ہے، یعنی عمران یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کے ساتھ جس کے تعلقات صرف عمران خان کے ساتھ اچھے ہوں، تو چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسرائیل سے اس کا تعلق ہو، عمران خان کے ساتھ تعلق اچھے، چاہے نیتن یاہو اگلے دن عمران خان کے ساتھ اچھا ہو جائے، اس کی رہائی کے لیے آواز اٹھا لے تو نیتن یاہو بھی اچھا ہوگا. یہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ شیوا اختیار کیا ہوا ہے. یہ اس نے کہا ہوا ہے کہ بس جو عمران خان کے بارے میں کہے گا وہ سب سے افضل ہوگا. تو یہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بدبو سن لیں، ایبسلوٹلی ناٹ والے بابا آج ان کی بدبو سن لیں، جو وہ کل تک کہتے تھے کہ امریکہ کی غلامی نامنظور ہے. علی محمد خان کے مطابق انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کی بات کی ہے. بانی نے اس سے اتفاق کیا مگر کہا کہ آگے بڑھنے کا راستہ صرف احتجاج ہے. عمران خان کہہ رہے کہ صرف احتجاج کے ذریعے میں باہر آ سکتا ہوں. پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا، جو علی محمد خان ہے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رائے کا معاملہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا، امریکہ سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور کل ٹرمپ نے کوئی ان کو سگنل دے دیا تو فوراً بھاگتے ہوئے ٹرمپ کے پاس جائیں گے. علی محمد خان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ حالیہ قانون سازی، خیر اس حوالے سے سپریم کورٹ کو کمزور کیا ہے، جو قانون سازی کے حوالے سے بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹس وغیرہ دی عمران خان نے، اور بہتر قانون سازی ہوگی تو ملک کی جو ہے وہ بہتر ہوگا. رؤوف حسن نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کبھی امید نہیں لگائی کہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد جو ہے ٹرمپ ان کو جیل سے نکال دیں گے. عمران خان کی بھی اس طرح کی کوئی نہیں ہے. ان کو یہ کہ عدلیہ، پارلیمان اور پرامن احتجاج کا سہارا ہی لیا جائے گا اور مجھے جیل سے نکالا جائے گا. یہ ان کی دوغلی سٹیٹمنٹ ہے. کل نیتن یاہو نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کو جیل سے نکال دو، تو یہ سب نیتن یاہو کو بھی اپنا قبلہ مان لیں گے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس قسم کی، اگر حکومت بھی مبارکباد دے رہی ہے تو کس قسم کی ان کو جو پرو پی ٹی آئی ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے. ان کو کس طرح کی ورڈنگ یوز کری کہ آپ فادر چینج کریں، یوں کر رہے ہیں. بھئی مبارکباد دے رہے ہیں جیسے عمران خان نے دی، انہوں نے بھی دی. تو ذرا لینگویج کا خیال رکھیں اور اس قسم کی جو ہے پارٹی بازیاں بند کریں. اپنے ملک کے لیے مخلص ہوں، کسی مخصوص پارٹی کے لیے مخلص نہ ہو بلکہ اپنی ملک کے لیے جو ہیں وہ مخلص ہوں، اور جو آپ کے ملک کے ساتھ مخلص ہے اس کے ساتھ مخلص ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایک انسان کے ساتھ مخلص ہو کر اپنے ملک کا جو ہے وہ نقصان کریں. خیر آج کی ویلوگ سے اتنا ہی. آپ لوگ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویلوگ میں ایک نئے ٹاپک ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.